Guys, ito yung sasakyan natin guys, sasakyan pandagat. Water sports car guys. Walay angay atong gihimo guys. Kay may viewers, kay may reviewers. Subscriber guys. Waterfall car. Mintras wala tayo makina guys, diri sa nila to iligo guys. Tangan na tubig para makaya ba niya ligon guys. Ini guys, karsada guys, dapling karsada. Marami ng tubig guys. Ito lang guys. Dire ra mo design kay mo na oh. Dire ra. Ay na lingkor ni. Lingaw ng mga bata guys, di na sila masabayan guys. Wala nang katil sa dagat guys kasi nasa tubig ito. Water sports car, water sport car. Water pool. Guys, sana suportahan niyo ko guys, kahit like and subscribe lang guys. Para magala ito kahit saang lugar guys. Para service natin. Guys. Kasi forma guys. Ayan. Dugay lagi na puno lagi. Dugay lagi na puno. Ayaw, ati ka gimana yang ate? Hindi ka balong salong. Agay, kalan magkano. Matagak na itong cellphone ron guys. Kaya na-demonetize na guys. Wala tayo pang palit makina guys. Hanap sponsor guys. Sana bigyan tayo ng makina sa company guys para mataod na to dito guys. Guys. Palatin, awa ko! Awa din! Nag-look ba? No one can come here. Zin cannot come here, bro. Agay, sino ka? Naigo ko din eh. Iskor ka! Iskor ka! Bata ako. Hello!